Pero parts atong tan-aw ning gikating parts sud sa tulo ka adlaw ug unsa na kada ay lang agi. Kini parts 10th floor ni. Gasugod is lag cutting sa 12th floor. Kay og halos na maputol parts or katunga na nanay crane naka-standby, nanay nagpugong para di mahagbong sa ubos. Mao na ni parts ang deck 12 or 12 floor. Dinis sila gasugod parts. Unya kanang ubos deck 11, unya ang last nilang gitira deck 10. Mura rag plywood ning cutting parts pero ting paspasa. Tulo ka adlaw ning agiha sud sa duha ka tawo. Pero napoy ni assist nila og magbira nag crane kay lain pud tong tig signal, lain pud tong crane operator. Og shout out ita parts sa ni-request. Shout out kang Manuel Napoles watching from Ormoc City. Ronilo Gima Ugsang watching from Guadalupe, Carmen Bohol.